ታቦታ في ሰገደመን ሰገዶቲ ዋይ ታቦታ ትረጅር ታቦታ ፍርተሚ አፉር ሰገድ ይዋቀሱ ሲኒን ጀለን ጀራን ይዋቀሱ way sagadu way waaqessu dhiisito ammachuun taabota 44 waaqessaa tureen jetteeti ofii kee yoo ta'e ata'u waaqessina yoo jette mo'achaan amma kana baasi marrajaan qabdaa jennaan eenetti baasi waaqessitu mucaa dhaggeeffadhu waaqessitu akkamitti waaqessitu sittane ma dhaggeeffachaatu waliin haasaa waliin jeeqinaa tolee tasgabbaati jeequmsi hin jiru absi jeequmsi hin jiru waaqessitu kan jedhu sani caqasa fidinnaatu caqasa fideemnetu nuti taabota hin waaqasa ortodoksiin bakka san caqasa qaban yollishe mannat homaan wanni sodaannu ishee Mama ande miyuti kabadati. Sagadu jechuun waaqessuu miti. Maatti. Sagadu jechuun waaqessuudha moo waaqessuu miti. Sagadu jechuun waaqessuudha kan jedhuun qabda. Akkoo namni tokko erga waan sanatti gajjiree sagadee kabajee waaqessuudha moo waaqessuu miti. Okay akkasittiin fudhatte yoo ta'e sechaadha. Sagaduu waaqessuus illee haa ta'u kanaafuu 44 waaqessaa turre isa jettu sanaa. Kanaaf amma sabbaastiin agarsiistamuun qabdu. Maaliif hin qabne taabonni 44 jettanii aamuun keessan dhugaa akka ta'e afaaniin baata sana booda sagaduu saasisti argisiisaa. Namoonni 312 jala kana jirtan jechuudha. Hundi keessanii akka isaan soban dhaggeeffadha. Duratti jechuudha waaqa 44 waaqessu jechaa turan. Amma immoo baasaa jennaan misikiriin qaban. Sila kanaafuu akka isaan soban olii gadaasaan abboota deemaa. Sila kanaafuu okay dinqinesh baasisiin jedhee baasiilaa kun amma lemiskoo. Embuusinaani itti fidaanii. Dhiis ishiin yeroo fixuudha fi bar. Laa ani bar no sirrii jirti maaliifi taabota 44 waaqessu caqasa bichaa kenni jechuudha bakka ortodoksiin taabota waaqessayyattu san fidi taabon dura yoo jalqaba jechuudha ishee obboloota koo hundi keessanuu akka amantaa keessatti wal kabajaa dubbadha. Maaliifi dursarrattis wal kabaja waliif laadha namni kamuyyuu akka guddinaaf akka xiqqeenyaa isaatti wal kabaja. Obboleettiin keenya ammoo wanti ishiin balleesse tokko hin jiru maaliif buustan deebisaanii dhugaa yoo harkaa qabaattan deebisaa jechuudha. Maaliif hojjettee ortodoksiin bakka laalla dhaggeeffadhu kaashaan hojiin qaba waan ta'eef muddamaan taa'ee dhaggeeffadhe waan sin irratti waan nu dheef jechuudha. Bakka ortodoksiin hojjechaatuma dubbatta. Ay akka keessan ani findaataa miti waan ta'eef maaliif madaamin na bira jirti ani jireenya koofin biyyaa ba'e malee asirra taa'etu isaa 24 ta'a sirraachaa oolu fedhiin qabu garuu haalli keessa waan natti tolu deefan ol ba'e malee dhimma hojiitti fan biyyaa ba'e jireenya koo jijjiiruuf hin ba'e malee asirratti miidiyaa irratti afaan banaatu kaaniif kaan walitti bu'aa oolu fedhan qaban garuu dhimma amantii waan ta'eef ol ba'e tole. Ishi dhimma amantiif ol baatee maaramiin eessatti ishee. Qoy sitti nima dhaggeeffadhu kaa haasaan jijjiirin alaadha haasaa akka sakkee ol dhimma amantiitti baatee bar. Maaramiin kan jirtu mirga ilma ishii kan jirtudha sitti nima ishee mirga ilma isaa jirti Maariyaami. Hinduune ishiinis. Eeyyeen hinduune. Hinduune jetti ol baatee samitti ishiinis. Ol baatee eeyyeen ilma ishiitiin kafala fudhatamtee ol baatee jirti. Olambee jettu jira gabdaa ragaa Maaramiin olambee samitti jettu jira. Isan deebiin ragaa siin kenna rakkoon qabu sodaatina aizoo shishii homaan sodaatina ortodoksiin kanaaf deebii guutuu qabdi tasa duubatti sin deebtu shakkitu jechuudha. Tole hin sodaatina garuu dubbii obboleettii keenyatti deebii yaadu isa dura ishiin jette isaan yoo sin mirkan yoo xiqqaate nama 300 fi waan haaraa fiddee bar. Qoy kan sin jedhe Maaramiin as ol baatee. Kana beekuno amma me maal barsiisaa jirtaati me nama 200 waan sirru maal barsiisaa jirta tokko gaafatte isarratti yoo deebiin kennamin kan biraatti yoo taalte abada nama waa sammuun qabne nama akka maal siin kaloota malee namni waa sirraa barsiisaa Obsi haya obsi shi Maaramiin bakka ishiin ol baate jedhu ragaa qabdaate ol baate samitti waa'ee Maaramiin bira osoo hin deemin kan duraa yoo xumurte isa dura obboleettii keenya wal karkaraa turte isa nu dagachiisuuf deemaa jirta waan ta'eef isa yoo xumurte waa'ee Maaramiin kanumarra jirra waa'ee taabotaa irra jirta deebii waa'ee taabotaati irratti okay isa dura xumuri jechuudha namni narraa yaa baratu daandiin dhugaa amantaan kee dhugaa kana yoo jette isa duraatti deebii. Yaf isa duraatti deebi bakka ragaan shirati ani si baasan jiraati es otuma sin dhiistani waan dhiisan jiru wallahi laazim maaliif jennaan obboloonni waziran kun ana taazzabu si yalee miti ragaan si baasaa jira garuu
waan isin jechaa jiru eenyudha amma kana wajjin dubbataa jiru. Anaadha baasi bakka taabota itti waaqessi ortodoksiin baase jechuudha. Taabota meeqa jira akka kiristaanatti? Adda gana wajjin tabarraa nafsi. Taabota 44 moo 44 miti? Odoon hubatiin qubaan gubatiin jedhe Oromoon Mucaa taabota 44 jettanii namantanii? Na dhaggeeffadhu kan sitti nima taabota 44 jiraachuu 44 miti yoo xiqqaate addunyaa kanarra kan jiraatu taabota hedduudha sitti nima ishee. No sirna keessanii naasa akka sirna keessaniiti sirna keessan hundeeffama sirna keessaniitu hin beektani bar rakkoon keessan kana sirna jechuun dookimaa fi dhaggeeffadhu dookimaa fi qannoona wanti jedhamu jira miti sanarratti hundaa'e yaasuu malee. Maal falmitu amma isin seera uumamaa boqonnaa tokko irraa kaatanii dubbistanii waa'ee taabota taabonni tokko bichaatu jira 44 miti. Ay taabonni waa'ee seera uumamaa irra hin jiru si jamba. Qo'ee sirreesse karaattan deebisa'u karaatti deebisa'u. Jeeqina ijoolleen keenya jeeqinaan karaa gasinii dhiiseen baanna muddamaadha waan ta'eef ishee nuti qabadda obsaan eeggadha. Omaan sodaachina hin raafaminaa jechuudha. Nuti kan qabnu kan nuuf lolu malee kan nuti lolluuf hin qabnu. Waaqa nuti lolluuf hin qabnu kan nuu lolu qabna nuti. Tolee hin sodaatina. Ayiso somaan sodaatina hundi keessan warra ortodoksii taatan ofitti amanaa dhaabbadhaa ishee. Irree guutuu qabda waan ta'eef abbaa cimaa duumaa qabdanii shakkinaa jechuudha. Kanaaf wacinaadha. Abdii walitti akkasitti gobas. Gara gaafii keenyatti si deebisa. Taaboon akka sirna amantii akka wanni seera amantii mana keessaniitti jechuudha. Taabota 44 jettanii amantanii isa keessaa taabota 44 fi sagaddamuun sagaddu. Waaqessu keessan achirraa kaasee naasaanila. Taabonni kan bu'ee taabonni kan kenname jalqabaaf kan kenname meeqadha taabonni? Abboo taabonni Museedhaa kenname cabee jira. Eeshi erga cabee Museen deebi'ee ofiif hojjete natti simme kan Museen ofiif deebi'ee hojjete? Ajajee jira Waaqayyo hojjedhu jedhe ajajeera. Hattuu natteetti garuu dala. Isa badee jira taabonni sun. Badee jira monban. Firisteemonni atan moonan badee jira taabonni raga wajjin si kennuu danda'a. Amma situ balleessee miti na dhaggeeffadhu. Nana bakka ragaa wajjin si kenna barbaduu isaallee ati amma kan jechaa jirru waa'ee sagaduu isaati. Dhaggeeffadhu kwa. Walii agallu naatuuti maaloo ati firii jirta ishee firii jirtaaf hin daataadha waan taateef kaayyoo biyyaa baateen beektu waan taateef labalabamtatee si'an kaayyoon qaba deemuuf hin jechuudha kanaaf na muddaa jiru waan. No ani sirraa fuudhu ka warra waan ofii bakka taabotatti waaqessitu san ortodoksiin baasiisi hin jedhe nante dhagaa maaliif nama mormitan nama 300 waan sun dhaggeeffata barsiisuudhaaf himi buusin jedhina. In sagaddumoon sagaddanii dhagar waaqessuu keessittan argisiisa. Musa waaqessuu keessittan argisiisa. In sagadduuf immoo in sagan. Isa gada yoo jette. Laal sittani maas dhaggeeffadhu taabotaaf 44tu jira eeyyan 44 amma immoo kan jiru baawota 44 sanii oli garuu taabota hin waaqessitu kan jedhu sani bakka itti waaqessitu ortodoksiin fide taabota sanirra maaltu jira ortodoksiin odoon taabota sanii waaqessiin maaltu achi jira gubbaa jira kan jedhu taabota waaqessuu keenya qofa fide 44 sanii oltu jira galata waaqayyo ammas jira miti isa gaddumoon sagaddu amma subhana wayyala maashaallah sumana wayya en sagaddumoon sagaddan dura fidi bakka itti waaqessinu duratti waa waaqessu irratti dubbachaa yoo kono si fidan rabar in sagaddumoon sagaddan baasi maa jetta baasi as mul'isi dhugaa jirtu harkaan qabatte wayne gudee maaliif ummata intala sagaddumoon sagaddan dura kan deebisu taabotaaf osoo hin taane kana sagadna dhaggeeffadhu sitti nima taabotaaf osoo hin taane jechoota abboommi kurna waaqayyo achirra jiru fassagada dhugaa sitti akka keenki jibuwan ishee taabota irratti nama immoo kunnooti ilaal hoolonni firoonni gara baratti gargar ba'uudha kuni waan ta'eef sittana sima sagaddumoon sagaddan amma kanatti madi ani tanan sagadu abboommi achirra ruuf malee taabotaaf miti sittani mashina dhaggeeffadhu abboommi kurna waaqayyo barreeffama achirra jiru fan sagadaan amain Lakki taabotaaf sagadda malee waa'ee abboommi kan jedhu jiru ati yoo sagadaa fi baateen beeku malee abboommi kurna waaqayyoon achirra kaayifan sagadaan ishee ati yoo sagadaa fi turte hin beekuwan kan sanii ati of gaafadhu. Taabotaaf isa gonnetti haareeti. Xaarii hoo'e. Qoy gurrattan fidee mul'anii yookiin immoo marfeedhaan qoricha si waraana ishee malee sitti mun keessi dhagaamaan jiru waan ta'eef.
sagadu lakki bootaawwan fidee sitti argisiise maal gootu? Fidi maa sodaataat nyinyi maa jette sodaattee fidi maal odaa qabdamoo ambarsitti dubbachaa jiran sodaadhu ani duubatti sin deebu an dhugaa jirtu tani akka keessan hin sobu baasi erga duratti nan baasetta waan ta'eef bakka taabonni itti ortodoksii ni waaqessiti ni sagaddii taabotaaf jettu baasi nuti abboommi isaati kan nu sagadnu sittani mashi Abboommi wanti jedhamu jiru sagadduufi gizeenan isii baase immoo waan biraa hin haasayin. Sagadduufi ma afaan bicha maa gootaate andeemu barbaada ishis wajjin asirra caancamuun barbaadu asitti beebe duratti sati kaayyoon kee kana wanti funaannattu ani immoo hojii madaamii hojjedhee tanan ittiin jireenya koo jijjiira kanaaf dafinatti baasoo baaste yookaan dhibbeen deema si bira. Dhaggeeffadhu obsi ragaa siif isaa jira wallahi laazii kana ragaa siif isaa jira obsi ati miira keessaa bahi. Sa'a 24 berga duratti ragaa jetta kuni dubbii sobaa akka ta'e asumarratti si baawwadhee nagaadhaan naa tura kuni 00 dhugaa waaqa namni sin hordofe jechuudha nama akka keessanii ilaal nama taa'ee tirraafi fulaannachuudhaaf diqaalaa garaagaraa walitti guurtanii ittiin guddifachuudhaaf malee abadan namni dhugaa farkaa qabdee miira keessa baate intalli taabotaaf isa ganne dogga taabota odoo sagaddu. Fideeti bakka dargite dinqina shooduu keedii si caatu nama taate nama barsiista amma mee fidi taawwan 44 jette taawwan 44 maaltu godhe? Yaala micoon tamboonaa micoon tan wala rabsitu qoy lafattuu naan tolle maal gocharatti alfidde. Taabota sin deebisa tsiyoon bataam dhiifama guddaa sin deebisa hangan taabota obbolaa tokko 400 jira isaanii narratti wanni godhanii amma ni iddoo baafadhutti dubbadhaasin. Taabonni maal ta'e jechaa jirtu ammas. Eenyudha moonet eenyu miyyoo maqaa ishee? Ana. Akkam nagaadha? Nagaa kootti galata waaqayyo. Maaramiin eessa jirti moonet? Maaramiin duutee jirti. Ayyee. Jechuun ani waan jette asol baatee jette barma ishee erga duute maaliif nama du'e maaliif sagaddiree ortodoksiin maaramee akkana naa godhii jedhanii silatiifaa galchantu jira fakkeenya dubartii yoo deesse fakkeenya dhiyeenya isuma naannoo keessatti ma baga maaramiin nagaa siitte jedhan maaliif akkas jedhu humna qabdi jechuudha maaramiin duute akkamitti humna qabachuu dandeenya namni du'e tokko akkamitti humna qabu. Ilaalaale waa'ee maaramii fakkeenya wangeela irratti amma ani wangeela tana mana bayzawai taabota 44 maal isa jedhu miti maaramiidhaaf sagadi kan jedhu wangeela irra hin jiru garuu ortodoksii keessatti macaafonni baay'een kan caafaman jiru macaafonni abbootiin amantaa barreessan kan wangeelatiin alatti jechuudha ijoolleen ortodoksii kan isaan hordofan macaafa abbootiin amantaa Atis ada biqoy. Obsi amantii shakkii wallantii miti. Ani dadhabbii nama Kiristoos amanamoo Kiristoos immoo kashinti beetii irra taa'eeti barreessite amantaa. Isas ati amma nama arrabsuun barumsa guddaadha siif miti. Nama arrabsuu waan guddaadha sitti. Ani garuu sitti maara guddaa adoon taane waan diqqoodha laale. Si himaara wangeela baatee deemta malee waa'ee wangeelaa tun beektu atu sila maaramin waliin dubbatanii dhiisi በጣም ማቀው ማለት ነው ማረሚኒ አያና ቀቤቲ ፊ ቁልቁሌቲ kan waaqayyo bira ayyaana argattee Kiristoos ulfoofte sana booda garuu erga Kiristoos deessee booda Maariyaamiin Yoosefiif kaadhimaa taate heerumtee deessee ijoollee horatte Yaaqoob maal ijoollee okay ijoollee horatte duutee jirti ergasii lootus ragaan macaafa qulqulluurra jira ውሸታም አቲ ደግሞ እሺ ሲያም ሲንጋፋዳ ቆይ ልጠይቅሽ መጀመሪያ ማለት ነው አትሳቂ kolfoon duratti amma ata amma fakkeenya kan luutariin eenyutu sii kenne waaqayyo irraa sii dhufe luutar shintibeet irra taa'ee kan barreesse soolaa shanan beetta deebii tokkoo dandeetteen deebiftu wangeela deebisuu kiyyaa fi dhiisuu kiyya argasii qoy si jammar ማለት ነው dhagee
ኦኬ ሲጀመር ማለት ነው በቃ ሁንደስ ኢሲን አርጊነ ከዋዬ ወንጌላ እኑን ቤተን ዴቪን ወንጌላ ሀቢብቲ ያኔ ኦብራን ቀባኪኖ ረጋ ዋን በርባደ ሲፊዱን እንደንዳ ወንጌላ እሱ የሉተር ነው እሺ ረጋ ጃሃተም ይጃሃ ብቻ አከሲንጀ ረጋ ቀብዳ ዋኒ ጃሃተም ይጃሃ ብቻ ወንጌል ከሲንጀ ከኩ ሀረን ነብረ ጅራ ወንጌላን አላት ገሩ ማን የጻፈልሽ እኑ ሲበርስ ማን የጻፈልሽ 66 ብቻ የሚል ታመጫለሽ አንቺ ማን የጻፈልሽ አማርኛና ኦሮምኛ አድባል ከንበረፈሜ መጫፍን ቁልቁሉኒ አፉረ ቁልቁሉዳን ወሪ መጫፈ ቁልቁሉ በሬሰን አፉረ ቁልቁሉዳን ጉተማኒ ነሞታ አፉርተማ ኦልቱ በሬሰ መጫፈ ቁልቁሉ እቹ እሱን አይደለም አማ ከሰንጀ ሂድ ኢሳ ምንጭ ሉተር ራሲ ዱፈ ኢሳ ሽንት ቤት ዋይ ሉተር አማ ፈከኛ ዋይ ሉተር እኮ ዋይ ከንኬሲ ሂማራ ሉተር ራጀር ቀበ ያመንታን ክርስቲያና ሉተር ራጀል ቀበ ከንኬ ሉ66 ማሊፍ ሉተር ምን መቃኑምት ሉተር ጀደሙ ኩኑ አከምት ሞጋፈ መናፊም ታት ጀልቀበ ሉተር ማለመና ቱሬ ማልዋቄሳ ቱሬ ቦደ ማሊፍ ሉተር ሞ ፕሮቴስታንት ማሊፍ ተኤ ሉተር ጀቹን ፕሮቴስታንት ጀቹ ማል ጀቹዳ ሽንት ቤት ረታኤ በሬስ ሞን በሬስ ንገራ ካሳ ቀባባይ አራባይት ዱጋሲት ማራ ዴሚ ዱብስ አባሃ ወንጌላ አባ ወንጌላ ጀተን ዋይ ወንጌላ ቱን ቤተን ሲጀመር እናንተ ሐሰተኛ መሲ ነው የምታምኑ ስለዚህ ደምተኒ ጨምብና ኢሲን ዲላን ሐሰተኛ መሲ አዋለምቴ ጅርቲ አኩማከ ጉያ ፍርዲ ኤገቻ ጅርቲ አገሰ ሲፍዋ ቀጣው እንደንደስ አናፍ ማረሚ ወልቅጤሲታ ዱአት ሰገዳ ኢሊት ሰገዳ ኦኬ ሲገለ ፎቶ ዳፍ ጅልፈታ ዋቀም ቤክቱ ወንጌል ሞ ወሲቱ ዋቀ ቤክ አቲ ሰይጣን ማሪንኬ ሰይጣን እሺ ሰይጣንኛ መሲ የዳብሎስ የብኩር ልጆች ናቸው እናንተ ሲጀመር ስለ ወንጌል ራሱ አታውቅም ወንጌል ስላላችሁ ስትጠየቁ ትወርዳላችሁ ትክክለኛ መሲ አታሰትች ዋይ ማረሚ ቢታቅማ ማይም ንፍቅ ጭንቅላት ባቶኒ ማለት ነው ዋይ ማረሚ ኦዶቤቴ ኦፊን ቅጤሲቱ በራስሽ እሺ በራስልም እንደናንተ ማለት ነው አንድ ያዳምጡኝ እናንተ አሁን ፉክክር ነው ያዛችሁት ውድድር ነው ምንድነው እየተሳደባችሁ ሃይማኖታችሁን አይደለም ማለት ምን ትሳደባለች ስለማራም ልንገራችሁ ሁለታችሁም አዳምጡኝ እያንዳንድሽ ማለት ነው የራስሽን ሃይማኖት ካላከበርሽ የሰው ሃይማኖት አታከብሪ መጀመሪያ የራሳችሁን ሃይማኖት አክብሩ ማንኛውም ሰው የራሱን ደስ ያለውን ሃይማኖት ማክበር መብቱ ነው ግን ማለት ነው አንቺ መጀመሪያ የራስሽን ሃይማኖት አክብሪ ሰው እንዲያከብርሽ ማለት ነው የሰውን ሃይማኖት ስታከብሪ የራስሽን ሃይማኖት ማስረዳት ትችያለሽ መጀመሪያ ማለት ነው እየተፎካከራችሁ እየተሳዳደባችሁ ጥያቄ ነው እየመለስኩ ያለሁት እሷ ጥያቄ በስድብ አይደለማ ሃይማኖት በስድብ አልተገኘም እኮ አንቺ እየመረቅሻል ነበር አንቺም ጀመርሽ እኮ መሰለኝ አይደለም አንድ ሰው ሲሰድብሽ ዝቅ ብለሽ የራስሽን ሃይማኖት አክብረሽ ያንን ሰው ወደ ደና መንገድ መምራት ነው እንጂ የምትጪው እሱ ሲሳደባንቺ መልሰሽ ከተሳደብሽ የጥቅም የለው ዝቅ ማለት ወንጌል ነው የሚያስተምረኝ እኔ አልለኳትም አልተናገርኳትም ልጅቷ ማርያም የታለች ብላ ስትጠይቀኝ ለሷ እየመለስኩ ነበር ከዛን መጣ የምትመልሽላት ታዲያ በፉክክር ነው ማሪ የምትመልሽላት በፉክክር ማርያም እንደዚህ አድርጋለች በዚህ አይደለም በቃ ይበቃችኋል ኖ ሃይማኖትሽን አክብረሽ ያላ ይበቃችኋል ይቅርታ በጣም ይቅርታ ይበቃችኋል ደግሞ ማለት ነው እዚህ ጋር ማስከበር የምትችለው ባለቤቷ ነች እዚህ ጋር ያስገባችው አሁን በቃ እሷ ማስከበር አለባት የመለስኩ ለምን ተሰደባለች እሷ ማለት ጥፋተኛ እኮ የመለስኩ ነው ሲሚኝማ ጥፋተኛ እሷ ነው ማለት ነው እሷ ጥያቄ እያጠየቀች ያለ እሷ መጣ ሰደበችው እቺ ምንም አላደረገችም ማለት ነው አልተሳደብኩም እኮ ንገርሽ እቺ ቤንጤ ናት ያ ደግሞ ኦርቶዶክስ ናት ያ ናት ጥፋተኛ እቺ ምንም አላደረገችም ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ማለት ያው ማሪ አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ቤንጤ ሙስሊምም ሆነ ክርስቲያን
የአንዱ ወደ አንዱ ማድረግ የለበትም። አሁን አንቺ ሙስሊም ከሆንሽ የሙስሊምን እዘሽ አንተ ክርስቲያኖች በምንድን ነው የሚያምኑ ብለሽ ጠይቀሽ እነሱ በምን እንደሚያምኑ መረዳት ነው። ጴንጤው መለዛው እንጂ ጴንጤ ሙስሊምን ሰድቦ ከሆነ ክርስቲያን የሙስሊምን ሰድቦ ከሆነ ይሄ ትምህርት አይደለማ። እኔ እኮ ብዬ ነበረ። እኔ አንቺ አልገባሽም እኮ እኔ ጥያቄ እየመለስኩ ነበረ። ጥያቄ እየመለስኩ በጣም ገብቶኛል። አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እኔን ስለ ክርስቲያን ብትጠይቂኝ የክርስቲያንን መልስ መመለስ ሲያቅተኝ እናንተ መስደብ ከጀመርኩ ያን ሰው ማውረድ ነው። እኔ መስደብም አልችልም አልሳደብም። ደሞ ወንጌልም አንቺ ተሳደብሽ ሳይሆን ያለሁት እሷ መሳደብ ስትጀምር አንቺ ጸጥ በያት። ለምን ፉክክር ትገቢያለሽ ከዛ ጋር? እሱ ጋር እሺ፣ እሱ ጋር በቃ ራስሽን ታከብሪያለሽ፣ ትቀመጫለሽ በሃይማኖትሽ። እሷን ተከትለሽ በፉክክር እሷ ስትሳደብ አንቺ መልስ መመልሽላት ከሆነ ይሄ እንትን ሃይማኖትን አያስረዳም። ኦሮምኛ ለምትሉ ደግሞ እኔ ኦሮምኛ አልችልም ብዙም አይደለሁም። እንግዲህ አማርኛ ነው የምችለው በደንብ ማውራት። namni gaafii baruu barbaade tokko dhufee gaafa deebisuu mullafa kaanii lola kaasuu maalidha inni ኦኬ ስሪ deebisuu yookiin እዚህ ጋር ማስተማር የፈለገ የአንዳንዱ ሃይማኖቱን ማስተማር ይችላል፣ ግን በፉክክርና በስድብ ያንዱን የናቀ ሳይሆን ሁሉም የየራሱን አክብሮ ነው ማስተማር የሚችለው ማለት ነው። እኔ እንደዚህ ነው አላለው ነገር ትንሽ ገብቼ ማላቅም ዛሬ ነው የገባሁት ሲጀምር ሚሊዮን አዱበቱ ቦሌን ሚዩቲ ከበዳ እኔ ሃይማኖትን ከማንም ጋር አላወዳደርም ሲጀምር ከኔ ቆምጬ ሚቲ ኦሮሚ ባይናን የሆነ ተከታታይ ሳወራ ኦሮምኛ እንትን አልልም እንጂ እንደዚህ እንደ አማርኛ አፍጥኝ አላወራም እንጂ ኦሮሞ ነኝ። ግን በቃ የእድገቱ ቦታ አለ አይደለ? ለዛ ነው ኦሮሚ ፈስና እንደንዳገሩ ይረድዴቤ አሰይ ነጀላ በዳ ማለን ጎዳሬ ኡስታዝ ጅራታን ዱበዳ ኡስታዝ ሚሊዮን ጅራታን ዱበዳ ወንዱማፉ ወረዘለ ጀርተነት ገድተኒ ቶተ ይፈማኒ በኤን ጅረሺ ምኒልክ ሞቷል የተመታችሁ እናንተ ኮመንታተሮች ደግሞ ማለት ነው አንደኛ አዋጊ አያያጅ ብትሆኑ እናንተ ናችሁ። ያ ዋቀዩ እግዚአብሔርን ከሰቀምጡ ማለት ነው ኮመንት አንብቢስቲ ይገሉሻል እኮ ጌታን እስማ አንዱ ደህና ነገር ሲናገር ወደ አንዱ ጥርግ ብለው ይሄዳሉ። ይሄኛው ሲናገር ወደዚህኛው ጥርግ ወድም ጀለኒ ያሳጅሩታ ኡስታና ዱበት አጋቲ ደቢቱ አሳይረቤ ማይ አንቺ ኦርቶዶክስ ነሽ? አዎ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ። ኦኬ ኦርቶዶክስ ሆናችሁ እንደዚህ ስነ ስርዓት ያላችሁ ልጆች አላችሁ። ኦርቶዶክስ ሆናችሁ ደግሞ በጣም የምትሳደቡ ተሳዳቢዎች አላችሁ። ቅርታ አርጉልኝ። ወደ ኦርቶዶክስ ብቻ ስለሆነ አይደለም ከሁሉም ሃይማኖት የሚሳደባል። ከሁሉም ሃይማኖቱን አክብሮ የሰው ሃይማኖት የሚያከብር አለ። መልስ በስነ ስርዓት የሚመልስ አለ። ሁሉም ውስጥ የተለያየ አለ እኮ አትሳደቡ። እኔ አልሳደብም። ደግሞ ካስቀየምኳችሁ ይቅርታ። ምን እሺ ነው ደግሞ የምትሰዳደቡ? በጌታ ማይ ተሰዳደቡ። ድንቅነሽ አሁን እዚሁ ይበቃልና ወደ ባልስና ጥያቄ እንሄዳለን። ኡስታዝ ጋላችሁ ደግሞ ተናገሩ። ድንቅነሽ ቆይ ሜሪያቲ dura naamusa godhachuun namaaf ta'an nuti manni kunillee mana kabajaati mana du'aanti gaggeeffamuudha malee namni kun amma yeroo akkasitti si wal arrabsitan sana sinosoon taane nuti itti gaafatama sinii galeemi maali naamusaa hin qabdani maal hanga feessoo ta'e jechuudha wal hubachiisuuf malee wal arrabsuuf as hin teenye nuti sirriidha. Ani arrabsoollee deeggaran okay isin yoo akkasin akka wal arrabsitan hin barbaadoni suluma yoo beekan walii deddeebisuudha yoo beekne immoo bakka barsiisota gaafatanii deebisanii guyyaa biraa walii deebisuudha malee arrabsoonni barbaachisaa dadee ayyaadu. Sigale sila kanaafuu akkam seete immoo nama sanatti illee hin danda'u malee immoo
barsiisaa isaa gaafatee dhufee si deebisuu hin danda'ani kun rakkoon qabu. Sila kanaafuu yeroo biraafiyyuu waliin hin rabsina. waan hin beekne irratti walirra deddeebi'anii haasa'uun xuru miti. Yoo hin beekne yoo beeke immoo ni deebisa. Maali warra irratti wawwacuu? Dinqina shitti fufi mama yoo hojii qabaachuu baate. Imba ustaazonni naa dubbatan jedheen dalaa useemi. Biran jira fakkaatanii. Biran jirus. ማ ያንቺ ኦርቶዶክስ ምንድነው ኦሮሚፋን ቤኩ ጀተሽ ችግር የለም ግን ልጆች ይቅርታ ጠይቄ በአማርኛ እናወራ ማሬ ማይ ያንቺ ኦርቶዶክስ ነሽ ኦርቶዶክስ ነኝ አሁን እዚህ ላይ ነው አሁን ነገሩ ያመጡት ማለት ነው ማርያም የት ናት ብላ ከናን ሲጠይቅ እቺ ደግሞ ማርያም ሞታለች አለች እቺ ያ ደግሞ አልሞተችም ስለማርያም እንታቃለች እያሉ ነው በዚህ ምክንያት ነው እንትኑ የመጣ ማለት ነው አንቺ እንደ ሃይማኖትሽ ማለት ነው እንደ አንቺ እምነት ማለት ነው ማርያም የት ናት ማርያም ሞታለች አዎ እንጂ ወደ ሰማይ ወር አረጋለች ምላት የሚሉት አስተምሮ ውሸት ነው ሞታለች እኔ ብዙ ጠልቄ አላቀም ስለ ሃይማኖቱ ማለት ነው ግን ትንሽ የተማርኩትን አውቃለሁ ሞታለች ነፍሷን እንጂ ያረገችው እንትኗ ያኒ ሰውነቷ እዚህ ተቀብሯል ምድር ላይ ማለት ነው ከሞተች ለምንድን ነው የሚሰገድላት ታዲያ ኦኬ ከሞተች የሚሰገድላት ሳትሞት እግዚአብሔር ቃል ገብቶላታል ለሷ ማለት ነው በስምሽ ይሄን ያደረገ ምርልሻለሁ ብሎ ቃል ገብቶላታል ለዛም ማልጀራ ማይሳጋፍ ማልጀራ የታለ መረጃ አለ እንደዛ አው ቃል ኪዳን አለ ማርያም ቅዱስ ላይ አለ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ስለሌለኝ መመለስ አልችልም ያንን የት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ የለም ቅዱስ ላይ አለ የለም አለ ካመጣሽ የኔ ነኝ በቃ እንትን ምን ነው ምቀጣ ማለት ነው አምጪ እስቲ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስምሽ አንድ ጥርኝ ውሃ ያጠጣ ሰማይ ቤት ይገባል ብሎ የሚል አለ ስለማርያም አይናገርም እዛ ጋር ካለ ደግሞ ይናገራል ስለማርያም ይናገራል አምጪ የለም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ የለኝም አጠገቤ ከየትኛው አሁን ሲጀመር ስለማርያም የተናገረ እዛ ብቻ አንቺ ንጽሕት ነሽ የሚል ሉቃስ 1 ምዕራፍ ከ16 ስናነባ ስለማርያም ይናገራል ሌላ ቦታ ብዙም አይናገርም አለ ስለማርያም የሚናገር ምናልባት ሙሉ መጽሐፍ አላነበብሽው ሊሆን ይችላል እኔ በትምህርት ነው ቤተክርስቲያን ቁጭ ብለን ስንማር ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ አንቺ የምትዩ ነገር ታምረ ማርያም ላይ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም እውነቴ ነው የምልሽ ታምረ ማርያም ላይም አለ ውዱ የለም አንድ ጥቅስ አምጪልኝ እስቲ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ አጠገብ የለም ይጋልኩሽ እኮ ስለስምሽ ለአርሴማ ራሱ ተጽፏል እኮ ለአርሴማ ማለት ነው አርሴማ ደግሞ የተወለደችው ግብጽ ናት አይደለም ታዲያ ሲጀመር ማለት ነው የሁሉ ማለት ነው እኛ የምናመልካቸው ቃል አለ እግዚአብሔር የጻፈ ቃል ኪዳን አለ ለምሳሌ ጎርግስም እንደዛ ነው ለማርያም እንደዛ ነው ለአርሴማን እንደዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ይሄ ስም የለም ይሄ ምንድነው ይሄ ፍልስፍና የአባቶች ፍልስፍና ነው ፍልስፍና አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ማአሪ የለም እሺ አሁን እንገርሽ ለምሳሌ አይል ምንድነው ጎርጊስ አለ ጎርጊስ ስም ራሱ መጽሐፍ ላይ የለም አርሴማ አለ አርሴማ የለም ምንድነው ታግላይ ማለት ነው በጀመሪያ ማለት ነው ማሪ አንቺ ራሱ ግራ ገብቶሻል ማርያም አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ጎርጊስ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ምን ማለት ነው የለም ያመጣነው ታደኛ ይሄው እኔ እኮ ለዛ ነው ይሄ አያችሁት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኔ ነው መቀጣ አምጪልኝ እስቲ ማርያም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም ይሄ ነው እኔ ለዛ ነው አርጊቴ ከና ኢጆሌኒ ዋን ከናም ቤከኒ ከንጀኑፍ ከናፊ በር ዋይ ከናይ ቤከኒ ወላይ ስርት ድረት ገደባ ጃባኔ ረቶ ጆቹ ፊቃም ዋን ከናም ቤከን ለምሳሌ አይል ይሄ መጀመሪያ ውድ ይውልሽ መጀመሪያ ማለት ነው
አንቺ የሆነ ነገር ልታስተምር ስትሄጂ አንዱን ነቅፈሽ አይደለም የምታስተምረው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ አጠገቤ ስለሌለ ነው እንጂ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያነበብን እንትን ያለ እስቲ ሌሎች ኦርቶዶክስ ይግቡና ይመልሱልኝ እስቲ ሲሚኝማ ለምሳሌ አይል የማርያም ስም አለ በርግጥ መጽሐፍ ላይ ማለት ነው።